You like it? Yes, it's so yummy. I want drinks. What? Ayun, Ayun si Mami and Dad. Drink. Mother. Yan. Pak. Pwede yung mag-food reviews na eh. Tara po. Huwag na. Tama. Pwede ito. Look. Croissant. Hindi kaya chocolate heart. It's a jams. Peanut yan? Hindi, butter lang. Ha? Vanilla. Vanilla to. Gawa ka in perfect circle. Masyado masyas. Masyado matigas. Sabi. Aray niya lang. Ako yung normal tea. Yung may crepes daw. Ano? Wala ka. May crepes? Eh, pagawa nga ang crepes. Pakainin mo. Hindi na lang. May flavor po, ma'am? Strawberry. Tsaka peanut butter to. Ako po nga. Dalawa ba? Sana. Salamat. Nandyan na? Kuya! Kuya! Yan, mami. Yang! Lucas! Ba, makatalangita ka. Bakit? Nakawa na yan? Pero kuha na nilo. Kuha ka na ng plate mo, dali. Maglakad ka na dyan, no? Ano ba yan? Natis ka rin. Rice, gusto mong rice? Ito masarap. Gusto. Gusto yan. Chicken feet pala yun. Oo nga. Ano to kukunin ko po to? Kung chicken feet? Yeah? Crab. Ang binibili natin?
Ito, yan. O gusto niya Ito na yan. pasta, pamamin mo kanya. Akin na. Lagay ka sa table mo to. Hello. Bakit ka sad? Ay, sinina. Napagalitan daw siya eh. Bakit? Bakit? Ba't ka napagalitan? Masit ka na. Doon to. Hoy! Dito ka. Yun ang kuya na dyan. Wow. Sana all. Like that too. Huawei. I'm watching. Hello. Mag-hello yan na daw. Oo. Hello. Dewa na lang ang nandun eh. Hello. Can you say bye-bye daw? Bye-bye. Say bye-bye. Sarap. Tapos pupunta mamaya tayo doon sa sweets, no? Doon pala ako ma. Alam nga din ko eh. Daddy. Why are you crying? Can you tell? Madali, masit lang ka, Perlin. Inaway daw siya ni Raven. Kaya mo tayo. Yan, ha? I'm gonna school you. Isa ni Manny. Ay, nasirat mo. Nakat! Ay, si Lola pa daw. Jam ka dyan na. Nana? Ano ba, Manny? Galing niya. The small marshmallow. Sarap ka ng kainin naman. Yan na ba niya yan? Dapat si Kuya ko ba kaya ay? Yeah. Bro. You're gonna love it. It's again. Ang dami naman. Meron pa na yan. Meron pa. Meron pa daw, meron pa. Yun na, hunted na. Favorite niya. Meron ka. Next! 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 From Raven. That's from I'll open Raven. it. That's from Raven. Love up it. I'll help you. Dito, thank you, Ninong. Ay, Daddy. Oh, Raven. Daddy. What's next? What's next? Ay, What's next? What's that? oh, handshake. Si Julia. Miwa. Si Mira. Yala na eh, Mira. Si Joey. Tanggalin niyo yun sa kamay na meron na. So ako niyan, T-shirt. Sige, may tigit na lang. Next. Next. Oh my God, what's that? Oh my God, what's that? Gusto ko na gamas. Eh, never yung bili ko. Ano ulit mo ka rin? Yan ang buri na labi. Are you excited? Close your eyes. Close your eyes. Ano ba ito kasi? Yun lang ba yung gusto niya? Ayaw niya naman. Bakit daw ganon yung pagkakasarat? Ay, sorry. Sinushoot kasi yon. Wait lang. Ganyan talaga si daddy mo eh. Ano na? Oh, thank you, Kuya. Bait naman ni Kuya. Oh, Nana, dito na. Yun na, open. We're gonna say no to the party. Tita party. Tita Party. Salamat ako. Hindi na ka pa kumakain ah. It's big. Nag-uwis na siya eh. Ganda. Ay! Mamat. Yeah, May sambuing kacho na bala.
Fucking wine ka na. Jogging yelo. Yeah? Ang dami niya. Tinapon kami pala sa mga 12 p.m. natin. Kasali na kami mag-dinner kanto. Ali ko may cake. Kaya siguro daka first place. Bayaran ng waning dyan. Mangis nawa ng malalim. Ring baray. Hindi ka niya mamulay-mulay, yes. Di ba pa-pressure na rin mukbangers na ako? Kaya nga. Oh, siya pa kayo nyo. Kaya karakal na yung pasta, no? Yes, wife. MS. Ha? Sumuha ng ano?